Shielded metal arch welding, atau kita singkat SMAW. Welding itu adalah menghubungkan dua logam atau lebih dengan cara mencairkan logam tersebut. Berarti logam tersebut dicairkan, kemudian dihubungkan dengan diisi logam yang berasal dari elektroda. Gambarnya langsung seperti ini. Jadi SMAW itu adalah seperti ini. Ini adalah yang bawah, ini benda yang akan dilas, benda yang akan dihubungkan, bisa dua logam atau 3 logam. Kemudian di atasnya ini kita sebut elektroda. Ini semua elektroda. Elektroda terdiri dari yang dalam ini adalah besi elektroda atau logam elektroda. Besi atau logam elektroda ini dibungkus oleh yang kita sebut dengan pelindung elektroda atau fluk. Disebut SMAW, A itu as busur, karena las ini muncul busur antara ujung elektroda bagian bawah ini, yang di kursor saya, antara ujung elektroda bagian bawah ini dengan benda yang mau dilas, itu muncul busur. Busurnya itu berasal dari arus yang masuk ke elektroda, dan satu lagi ada arus yang kita masukkan lewat logam indo atau benda yang akan dilas. Akibat itu muncul busur. Busur ini panas sekali sehingga mampu mencairkan logam yang ada di elektroda maupun logam yang akan dilas. Jadi logam yang akan dilas itu dia mencair, kemudian ditambahi dengan cairan logam yang berasal dari elektroda. Busur ini akan melelehkan logam yang ada di elektroda maupun logam yang akan dilas, dan juga melelehkan pelindung elektroda atau fluk ini. Akibat fluk ini terbakar, mencair, timbul gas. Jadi akibat fluk terbakar tadi timbul gas yang akan melindungi logam cair terkontaminasi udara luar. Arsiran ini adalah logam las-lasan yang baru. Ini adalah campur logam cair dari logam yang dilas sama logam cair yang berasal dari elektroda, mencair, kemudian di atasnya tertutup oleh slag atau kerak las. Kalau las-lasan ini sudah selesai mengelas, maka slag atau kerak las ini dipukul pakai palu supaya keraknya itu hilang. Nah, untuk membersihkan lebih lanjut baru disikat kawat baja. Ada yang mau tanya di sini? Kalau tidak ada, ganti saya yang tanya. Audrey? Iya, Pak. Busur ini
Nah, ini terletak di mana dia? Tidak bisa jawab. Di ujung elektrodanya, Pak. Busur itu di ujung elektrode, terletak di ujung elektrode antara elektrode bagian bawah dengan apa? Dengan ini logamnya. Logam apa? Bendanya. Logam apa? Benda logam lasan. Logam yang akan Iya, akan dilas. dilas. Iya, Pak. Nur Farida Hadir, Pak. hadir. Busur itu muncul karena apa? Karena itu elektrodenya tadi, Pak, mencairnya itu. Nah iya, elektrodenya itu mencair karena panasnya busur itu. Nah, bagaimana busur ini muncul? Tidak bisa jawab. Ganti. Ditan. Ganti. Arifatur Sukma. Iya, Pak. Iya. Busur itu muncul karena apa? Busur itu muncul karena setelah kita mau ngelas gitu, Pak. Butuh ini buat nyatuin, Pak. Iya, ya tahu saya tadi sudah saya jelaskan, kamu tidak dengarkan itu. Bagaimana busur itu muncul? Ditan. Tidak bisa jawab. Ditan. Absen Ditan. Ditan absen. Tunggu dulu. Dengarkan adzan.
Arik Indra Pratama Hadir, Pak. hadir. Gas pelindung ini muncul dari mana ini munculnya? Tidak. Karena fluxnya leleh, Pak. Iya, karena fluknya meleleh. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini fungsinya fluk itu adalah mencegah oksidasi logam. Maksudnya logam cair itu tidak kemasukan udara. Sedangkan gas pelindung itu juga melindungi logam lasan dari kontaminasi udara. Ini adalah ini dulu. Nah, ini mesinnya seperti ini. Jadi sini. Ini listrik dari PLN menuju ke mesin. Kita sebut kabel tenaga ini. Jadi ada kabel dari PLN menuju ke mesin. Di mesin ini arusnya itu bisa arus searah DC atau arus bolak-balik AC. Tergantung kebutuhannya. Bisa kamu setel arus AC atau arus DC. Keluar dari mesin ini, arusnya itu yang pertama arusnya dari ada arus dari PLN menuju mesin. Di sini arusnya AC. Keluar dari mesin ini itu ada dua pilihan. Arusnya AC atau arusnya DC. Nah, ini keluar dari mesin ini bisa arus AC atau arus DC, tergantung kebutuhan. Ya, terus ini ada dua kabel keluar dari mesin. Yang kabel pertama ini diarahkan menuju penjepit elektroda. Penjepit elektroda. Ini. Kemudian satu arus lagi ke penjepit meja atau penjepit benda kerja, benda yang akan dilas. Kalau penjepit ini kita letakkan di meja, berarti benda yang akan dilas nanti taruh di meja. Atau bisa saja penjepit itu langsung kamu jepitkan ke benda kerja. Kabel yang dari mesin menuju ke penjepit meja atau penjepit benda kerja itu kita sebut kabel massa. Sedangkan kabel yang menuju penjepit elektroda kita sebut kabel elektroda. Setelah proses pengelasan, maka hasil lasan itu kita palu, setelah itu kita sikat baja. Nah, busur itu muncul, itu adalah pada saat elektroda yang ada di penjepit ini, kita pukulkan ke benda kerja, kemudian diangkat sedikit, itu akan muncul busur. Busur itu muncul pada saat ujung elektroda dipukulkan ke benda yang akan dilas, kemudian diangkat sedikit. Kalau ngangkatnya terlalu panjang, busurnya mati. Kalau ngangkatnya sedikit sekali, busurnya akan nempel ke benda kerja, akhirnya busurnya tidak muncul. Seperti itu.
Nah, keluar dari mesin tadi ada dua kap, bisa DC, bisa AC. DC ini adalah busurnya lebih stabil, Bisa untuk sembarang elektrode, bisa untuk plat-plat datar. Nah, yang AC ini biasanya untuk equipment yang murah. Kemudian kecenderungan untuk keropos itu relatif besar kalau kita pakai AC. Jadi kualitasnya itu bagusan DC, tetapi yang AC itu dia cepat, prosesnya lebih cepat lah gitu. Nah, ini gambarnya jadi dari mesin satu kabel menuju ke penjepit elektrode. Ini penjepit elektrodenya, ini elektrodenya. Antara ujung bawah elektrode sama benda kerja akan muncul busur. Busurnya itu muncul setelah ujungnya itu dipukulkan ke benda yang akan dilas, kemudian diangkat sedikit. Nah, kalau ngangkatnya terlalu panjang, busurnya tidak muncul. Ini ground kabel ini disebut adalah atau kabel massa ini yang menuju ke penjepit benda kerja. Atau penjepit ini kita jepitkan ke benda kerja, atau benda ini kita jepitkan ke meja. Lah benda yang akan dilas taruh di meja. Nah ini kalau ini menjepit meja. Mejanya otomatis terbuat dari logam. Benda yang akan dilas taruh di atas meja ini. Nah, setelah pengelasan selesai, keraknya, seleknya dipukul pakai palu. Setelah itu disikat baja. Ini peralatan las listrik. Dia yang paling penting, dia harus pakai kacamata ini. Pakai apa? Pakai welding helmet ini. Ini kalau kita pakai, kita tidak bisa melihat depannya. Gelap sekali kacanya. Tidak bisa melihat depan. Tetapi kalau busurnya itu nyala, baru kita bisa melihat. Ya, ini pakaiannya. Biasanya anti api. Sepatunya, di ujung sepatunya ini, sepatu safety itu, di ujung sepatunya ini dikasih baja, supaya kalau kejatuhan benda itu tidak melukai kaki. Kadang-kadang telinganya ditutup, pakai sarung tangan. Seperti itu. Sedangkan untuk menyalakan busur itu ada dua cara. Cara yang pertama, ya, ujung busur dipukulkan melingkar nih, cetek, kemudian diangkat sedikit. Nah, akhirnya di sini timbul busur. Kalau enggak busur, kamu ngangkatnya terlalu tinggi. Kalau busurnya enggak muncul, bisa kemungkinan ngangkatnya sedikit sekali sehingga nempel. Jadi dipukul tek, elektrode dipukulkan ke benda kerja, kemudian diangkat sedikit, akan timbul busur. Nah, atau model tapping. Diangkat gini, dipukulkan, tek, diangkat sedikit, dipukulkan, diangkat sedikit. Kalau yang pertama tadi, dia agak melengkung itu. Nah, dari sampai tek, kemudian diangkat. Kalau yang ini dia tek, kemudian diangkat sedikit. Nah, yang satunya lagi. Nah, ini dipukulkan tek, diangkat sedikit, maka busurnya muncul di sini. Kalau busurnya tidak muncul, berarti ngangkatnya terlalu jauh. Atau
kamu tidak ngangkat sama sekali, sehingga nempel ke sini elektrodenya. Ini hasil dari pengelasan. Hasil pengelasan yang baik itu adalah seperti tumpuan mata uang. Ini seperti tumpuan koin mata uang. Seperti tumpuan mata uang. Ya. Ini hasil pengelasan yang baik, yang A. Yang B ini arusnya terlalu rendah. Jadi berantakan, jelek itu. Yang C ini arusnya terlalu tinggi. Yang D, kamu memindahkan elektrode itu terlalu cepat. Yang E, memindahkannya terlalu lambat atau lebar sekali. Sedangkan yang F, ini busurnya terlalu panjang. Busurnya terlalu jauh dari benda yang akan dilas. Ini adalah arusnya terlalu tinggi, terjadi percikan-percikan yang kemana-mana ini, arusnya terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah, ya dia menyempit sekali. Hasil-hasilnya biasanya kurang bagus. Ini catat-catat yang kita alami pada saat pengelasan. Ada sesuatu yang terperangkap di sini, kita sebut gaspor. Kalau ini lubang, dalam bentuk lubang. Ini lubang-lubang kecil banyak, itu di dalam, itu porosity. Ada kotoran terperangkap, ini kita sebut sebagai slack inclusion. Sedangkan ini adalah, di sini ada tambah lelaan logam ini kita sebut sebagai lack of sidewall. Ini adalah, di sini ada enggak lengkap, yang bagus seperti ini. Ya. Nah ini enggak, ini berarti timbul grup alur. Nah ini undercut, nah ini. Ada cekungan-cekungan. Ini disebabkan karena tegangannya atau ampernya terlalu besar. Kemudian memindahkan fluknya, memindahkan elektrodenya terlalu cepat. Sudut elektrodenya itu adalah tidak tepat. Atau di sini elektrodenya terlalu besar, bisa menyebabkan itu. Arus yang dipakai itu sangat tergantung dari diameter elektroda yang kita gunakan. Kalau diameter elektroda yang kita gunakan semakin besar, maka arus yang dipakai juga semakin besar. Ini overlap, ada kelebihan ini overlap. Sebabkan arusnya terlalu rendah. Travel speed, kecepatan memindahkan elektrodenya terlalu rendah. Teknik pengelasannya tidak benar. Atau terkontaminasi udara sekitarnya. Nah, kadang-kadang timbul retaan. Ini retaan ada di benda yang dilas. Ini adalah longitudinal. Ini retaan longitudinal pada bagian las-lasannya. Ini adalah retaan yang terjadi melintang atau transverse. Posisi pengelasan itu adalah pengelasan underhand position, berarti benda kerjanya di bawah, benda yang akan dilas di bawah, kemudian elektrodenya di atas. Ini underhand position. Ini vertikal.
ya, kita vertikal, ngelas vertikal. Horizontal, ngelas horizontal. Kemudian ada overhead position di atas kepala. Panjang lengan. Nah, kemudian ini pengelasan di bidang marine, di piping-piping. Ini adalah busurnya. Ini ngelas di badan kapal. Hampir 90% kalau kita menghubungkan material itu biasanya dilakukan dengan cara pengelasan. Di kapal ya. Yang lainnya itu bisa hubungkan dengan apa? Dengan paku keling atau dengan murbaut. Ini di offshore. Ini di kapal. Revisinya ini. Ada yang mau tanyakan? Saya setelkan video yang apa? Nanti dulu saya setelkan video. Showing you the basics of manual metal arc welding. Now, the most important part of any welding installation is obviously the welder. Now, this model here is an Oxford oil-cooled welder. It's got an output of 250 amps maximum and can accept an input of either 230 volts or 400 volts across two phases of a three-phase supply. It's got a 50 volt output and an 80 volt output. I tend to use the 80 volts because it just makes it that bit easier to strike up. Now, the welder works as follows. It draws its supply here from the mains at 230 volts and it steps it down to either 50 volts or 80 volts. Now, I use the 80 volt output, as I said earlier, because it makes it easy to strike up. And then this end of the torch is live. This is a welding on your workpiece. It's comprised of a solid inner core of typically 2.5 or 3.2 millimeters, 50 volts or 80 volts. The welder works as volts because it's a three-phase supply of 250 amps max. The most important part of any welding installation is obviously the welder. Now, this model here is an Oxford oil-cooled welder. It's got an output of 250 amps maximum and can accept an input of either 230 volts or 400 volts across two phases of a three-phase supply. It's got a 50 volt output and an 80 volt output. I tend to use the 80 volts because it just makes it that bit easier to strike up. Now, the welder works as follows. It draws its supply here from the mains. Ya, kamu sudah tahu gitu ya, tetap minum aja. Ayatullah Rianto. Absen. Hadir, Pak. Hadir. Yang dipegang operator ini apa? Kabel apa dia? Kabel yang berasal dari mana? Dari mesinnya, Pak. Itu kabel itu dihubungkan kemana toh itu? Tidak bisa. Ejra hadir. Ke sumber listrik, Pak. Ke sumber listrik, Pak. Iya, ke sumber listrik tadi. Ejra. Hadir, Ejra. And it steps it down Hadir, to Pak. Now, I use the 80 volt output, as I said earlier, because it makes it easy to strike up. And then this end of the torch is... Yang dipegang ini apa? Tidak bisa. Ahmad Fat.
Penjepit Waktu tinggi. elektroda, Pak. Hadir, Pak. Apa? Penjepit Elektroda holder, elektroda. Pak. Ya, jawab ya benar. Elektroda Jawabnya holder, Pak. harus cepat, jangan lama-lama ya. Oke, ini udah teriak-teriak, kamu santai aja. Live. This is a welding rod, and this is what you use to strike up on your workpiece. It's comprised of a solid inner core of typically 2.5 or 3.2 millimeters. It's got an outer core on this thing which burns away and produces a shield gas. Now this is important as it stops oxygen getting to the weld and stops the weld fouling up. The workpiece obviously then has to be grounded to complete the circuit, and that's where your earth clamp comes in. Your workpiece always has to be connected back to the Hamad Fatu Jundi. Hadir, Pak. Yang dipegang ini apa? Yang dipegang itu adalah itu bukannya workpiece connection ya, Pak? Itu klem gitu. Iya, klem yang biasanya dihubungkan kemana? Dihubungkannya ke workpiece, ya workpiece-nya atau workpiece-nya atau benda kerjanya, kemejanya. Iya, table. Your earth clamp back down here, back down this black wire, back to the welder, which completes the circuit. Now, there are a few tools that you need to start welding. Obviously, you need a welder and you need a suitable power supply to power it. You obviously need 2 leads, a ground clamp, and an electrode holder. You also need different types of electrode, which we'll come on to for working on different materials. The most basic tool of all, though, is a welding helmet. Now, this one is the most basic type. This one has a liftable and lowerable screen on the thing. You can lift it to see what you're doing and lower it down to do the welding. You can get more fancy ones that are light activated and will dim automatically when you strike up. Those tend to cost these welding helmets tend to cost in the region about £8 to £10. The more expensive ones with the automatic ones tend to be around the £80 to £100 mark for a decent quality one. You'll also need a wire brush. These are used for cleaning up the welds after you've chipped off the slag. Now, chipping hammers you will also need. I have 2 here, a wooden handled one and a metal sprung handled one. They both have their advantages and disadvantages. It doesn't matter which one you have. This one's just easier for heavier duty materials, it's got a bit of weight in it, and this one's quite handy for getting into small crevices if you're, say, doing, a fillet weld or a butt weld. You will also need a suitable place to do your work. Ideally, a metal vise on a metal bench is the best solution for it. As I said before, you can ground the bench and ground the vise. You only have to clamp your work and you can strike up straight on it. Now, the first thing you want to do when you come to weld is look at the material. This is 1/8" steel, nothing special, just plain mild steel. And say I wanted to fillet weld these two together here. The type of rod I would use will probably be a 2.5mm E6013 rod, such as this one. I have a selection here. I don't know whether you can see this on the camera. That is a 2.5mm rod here in my right hand. That is a 3.2, and that is a 4mm rod. The main two things I should say that determine the current are the thickness of the material and the size of the rod. Now, for something like this, I would probably choose around the 110 mark on my welder, and I'm going to set my welder here to 110 amps. The basic thing is you should try it and see what it sounds like, and experience will show whether you need more or less current.
Now, I don't want to bang on about safety, but when you do weld, when the flux burns off around the rod, it does give off some quite nasty fumes. So you want to make sure there's an adequate flow of ventilation around the work area. Not too much, because you don't want to blow away these protective gases, because it shields the weld from oxygen. But if you're in a workshop like I am, I've got two big double doors open behind me here out of shot. You want to make sure that there is some sort of ventilation here, and you don't do it in too confined space. Once you've selected your rod, you want to take your electrode holder, unscrew your old electrode, and insert the correct size for the material you're working on, in this case the 2.5 rod. You want to place the electrode holder down, and it's noted that if you place it down here on the grounded bench, when you plug the welder in, make sure it isn't switched on. So I'm checking here that the welder is switched off. I'm now safe to plug it in. So, check the connection is secure. I'm now going to take my welding mask. That can go on and be adjusted. And now you're ready to switch on. Now, the basic technique for doing a fillet weld is to have the workpiece directly in front of you, and you want to always weld with the rod coming back towards you. You want to flick your wrist like that, and you want to keep the electrode at about a 45 to 60 degree angle, and you always weld coming back towards you in a straight line. Now, I can't obviously show you because I can't turn down the light enough on the camera, but I'll show you the results afterwards. You can pick up the noises on the camera and tell whether the current is too high or too low, with experience. So here goes. Now, don't make the mistake of putting the electrode down the bench, because remember, the bench is grounded. Switch the welder off first. Now you say, put the electrode down. Now, as you can see here, the weld is covered with the slag. Now, you need the chipping hammer here to break the slag off. Now, here's a little technique to knowing how good the weld is. The slag should easily break off. It shouldn't have to be beaten to hell to break the slag off. It should be a couple of light taps, should break it off. Like that. The slag should take very little to break off if the weld is good. Now, you want to take your wire brush and you have to just clean off and there you have it, one fillet weld. Now, you don't know whether how well you could hear on the video, but that's about the right sound you want for the current. You can tell here that the current wasn't too low because the weld didn't bunch up. It's a fairly even coating here, and there isn't too much spatter. These little pimples here of metal are called spatter, which is what's thrown out if the welding current's too high. Now, I hope that's a very good explanation for you on welding, and if you've got any questions, feel free to ask. The welder struck up very easily in the video. You shouldn't find that the electrode sticks to the workpiece. If it does, the most common cause of that is a bad ground, which basically means that the path of electricity back to the welder isn't good enough. Now on here, this piece is resting on the work surface here. It's got quite a bit of surface area, but always check the connection to the ground and your connections on the welder. If the electrode starts to stick to the workpiece and it's hard to strike up. Have fun!
This welding rod fits into an electrode holder, which is insulated and allows the operator to safely hold the electrode without danger of receiving an electric shock. The rod can be positioned in the holder in a number of different ways, depending on operator preference or the position of the work being welded. When the welding machine is on and the ground clip is connected to the steel table or to the work itself, anything metal on this table is now charged. When the electrode makes contact with the work, it completes a circuit. The electricity flowing through the electrode holder, down through the work, and back out through the ground clamp back to the welder. When an arc is struck, a common pool of molten metal is created between the two pieces that are being joined. Into this, the melting alloy center of the welding rod is deposited, completing the weld. One thing to be careful of, as you're Dito, Dava? Hadir, Pak. Hadir. Bagaimana cara memunculkan busur listriknya? Tes, halo. Dengan mendekatkan elektroda ke benda kerjanya, Pak. Mendekatkan tidak akan muncul busur. Oliver? Hadir, Pak. Bagaimana busurnya itu nyala? Ujung elektrodanya dipukulkan ke benda kerja, Pak. Lalu diangkat sedikit. Iya, benar. welding, this rod is being consumed. That is, it's growing shorter. So that the operator has to constantly be aware of both moving the rod laterally, but also pushing the rod into the seam being welded. The first step in learning how to arc weld is learning how to strike the arc. Striking the arc can sometimes be very difficult at first. It's a delicate flicking motion. It's not a stabbing or a quick drag, but as if you're striking a match gently. Once the arc has started, the trick is to maintain a nice smooth molten puddle of metal with a consistent distance between the tip of the welding rod and the surface of the work. All right, let's give it a try. Welding hoods down. Remember, never look at an arc with the naked eye. Now that you've mastered striking the arc, and it may have taken you several tries, don't be discouraged. Let's join some metal together. Okay, hoods down. After striking the arc, I create a nice even pool of molten metal. You'll notice that the tip of the welding rod stays very near to the arc puddle, and that I'm also slightly wavering the tip of the electrode back and forth. The idea is to heat both pieces of metal evenly as the filler rod is being deposited. Once you've completed your arc welded seam, you'll notice that there's a blue-black residue on top of the weld. This residue is a byproduct of the burning flux. It needs to be cleaned away from the weld. You can do this with a chipping hammer, and wire brush. Shielded arc welding is usually accomplished by means of an electric arc formed between the work and a coated metallic electrode. Let's see what happens. When the arc is struck, it almost instantly creates a temperature of about 6,500 degrees Fahrenheit. This melts both the base metal and the metal in the electrode.
The metal from the electrode is melted off in tiny droplets, is carried across the arc, and Ataya Gusti. Hadir, Pak. Ini yang merah-merah itu apa ini? Itu elektrodanya bukan, Pak? Khusus yang merah-merah ini loh. Oh, itu fluxnya, Pak, buat ngelalahin logamnya sama benda kerjanya. Biar salah. Jonathan? Hadir, Pak. Yang merah-merah ini apa ini? Itu elektrodanya bukan. Elektrodanya itu ini semua elektroda. Ini semua elektroda. Yang khusus yang merah-merah ini apa? Busurnya mungkin, Pak, bukan ya? Bukan. Renaldi hadir. Absen. Imam Muhammad Hanif. Imam Muhammad Hanif. Absen. Muhammad Azhari. Muhammad Azhari. Iya, Pak, hadir, Pak. Muhammad Azhari hadir. Iya, Pak, hadir, Pak. Ini yang merah-merah ini apa ini? Itu lelehan dari elektrodanya. Dari elektroda itu semua ini. Yang ini apa? Bahannya apa ini? Tidak bisa. Muhammad Fadli. Muhammad Fadli hadir. Ya, hadir, Pak. Nah, yang merah-merah ini apa? Logam elektrodanya, Pak. Ya, logam elektrodanya. Marco Jose. Marco Jose. Hadir. Hadir. Yang hitam-hitam ini apa di kursor saya ini? Hitam-hitam ini. Marco. Oh, enggak. Ya. Ya, enggak bisa. Pelindung katoda, Pak. Apa? Pelindung katoda. Pelindung elektroda. Oh iya, Pak. Atau flux gitu. Apa? Atau apa? Flux. mixed with the molten base metal. The force of the arc and the forward travel of the electrode causes the mixed molten metal to be pushed to the rear of the crater, where it cools to form a bead. The movement of this metal toward the rear of the crater and the depth of the crater are an excellent check on the quality of the work. The operator should learn to use it as his guide. At the same time that the metal is melting, the coating on the electrode is being consumed. This takes place slower than the melting of the electrode, which shields the arc and helps direct the flow of metal. It also permits the use of higher currents, with the resultant faster deposit of weld metal. A gas is formed, covering the arc with a protective shield that prevents the exposure of the molten metal to the air and therefore prevents the formation of harmful oxides and nitrides in the deposit. Also from the coating, chemicals acting as cleansing agents enter into the metal to help to remove the impurities. These chemicals with the impurities float to the top and, cooling, form a coating or slag over the bead. This slag causes the molten metal to cool more slowly and has an annealing effect. The flow of metal. Ada yang mau tanya? Permisi, Pak. Apa? Nama saya Nur Farida, NRP 50 1920 1126.
Sebelumnya saya minta maaf Pak, tadi saya nggak bisa menjawab pertanyaan karena internet saya jelek. Yang ingin saya tanyakan, kan tadi kan arusnya itu AC atau DC kan tergantung dia mau cepat atau bagus ya Pak ya. Nah, apakah ada yang dia cenderung cepat dan bagus? Terus pertanyaan yang kedua, kalau misalnya hasilnya itu nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu apakah masih bisa diperbaiki begitu Pak? Terima kasih. Kalau hasilnya itu tidak sesuai standarnya, ya otomatis dia dibongkar, dipotong lagi, dilakukan pengelasan lagi. Itu. Caranya seperti gitu. Di galangan-galangan seperti itu. Habis ngelas, kemudian diperiksa, kok banyak yang cacat telas. Akhirnya dia dipotong lagi, dilakukan pengelasan lagi. Dan yang ngelas-ngelas itu tadi semua bersertifikat dia. Itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang tanya yang lain? Izin bertanya, Pak. Siapa? Nama saya Mengelas Budiartono, NRP 5019201155. Di belakang dua digit di belakang angka aja, 3 digit maksimal. 1155. Dia tanya apa? Ini Pak, kan tadi Bapak bilang itu bersertifikasi kan, yang ngelas. Itu berarti emang benar ya Pak, kalau misalnya ngelasnya posisinya beda, misalnya ngelas vertikal terus atau horizontal itu udah beda sertifikat? Iya, di situ ada vertikal, horizontal, kemudian yang paling sulit itu yang overhead di atas kepala itu pasti dia punya sertifikat gitu, harus punya sertifikatnya itu, ya. Jadi orang nggak sembarangan ya Pak, nggak misalnya satu orang terutama yang di kapal itu ya, kalau yang di kapal orang itu ya iya. Kalau di tepi-tepi jalan itu nggak ada sertifikatnya itu. Ini kan seperti di tepi jalan kan banyak itu tanpa sertifikat. Tapi kalau yang tukang ngelas di galangan, di offshore, ya, itu ya harus bersertifikat dia. Ada yang lain? Ada tanya yang lain? Cukup. Kalau enggak ada, saya akhiri pertemuan minggu ini. Selamat sore. Permisi Pak. Sore Bapak. Permisi Pak. Apa? Absennya tadi kan kita tidak bisa memasukkan kode Pak karena belum bisa berubah, itu belum alpha gitu Pak tadi. Jadi kodenya belum bisa dimasukin yang ILBA C. Kalau gitu apa tak buka lagi? Yes, kamu kirim aja lah. Kalau kamu kirim WA ke saya yang belum absen.